परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीचरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त को आनंदित जय गुरु। आज वीडियो को आरंभ करवा। श्री श्री ठाकुर जेबे पावना हिमायतपुर रे थिले सेबे ठाकुरंकर तीन जन बहुत अति घनिष्ठ भक्त बाहरती बंधु भली ठाकुरंकर बंधु सदृश और ठाकुर पाख लोक जी कि सबु समय ठाकुर काम निजक व्यस्त रखती। से माने किए थिले ना से माने थिले अनंत महाराज, सतीश चंद्र गोस्वामी, ईश्वरी मोहन दास। तो ये तीन जन भक्त थिले जे कि ठाकुर पाख लोक थिले। ठाकुर को श्री श्री ठाकुर को बहुत पाखर जानी थिले। तो यही मानक भितर जड़े थिले जे कि ठाकुर को बारंबार परीक्षा करथिले। तांकरी विषय रे आमे आज जानिबा। एमिति कौन सिचुएशन आसिला जो थे कि श्री श्री ठाकुर निजे अंधकार राति रे श्मशान घाट को दौड़ी दौड़ी जाइथिले। से पुणी खाली पादरे दौड़ी दौड़ी चली जाइथिले कौन पाई। तो चलंतु आज वीडियो को आरंभ करिबा। किशोरी मोहन दास ठाकुरंकर बंधु सदृश ठाकुर ठार बयस बड़ थिले किंतु ठाकुर पाखरे जेहेतु एते शक्ति थिला अनुकूल चंद्र को भगवान बोली कहूथिले। सी बहुत थर ठाकुर परीक्षा नहीं। बहुत संदेह भी तांको मन रे बेले बेले आसे किंतु सबुठारु पाख लोक ठाकुर सीए ठाकुर सबु समय तांको पाखरे थांते किंतु से ठाकुर बारंबार परीक्षा नहीं। कौन परीक्षा थिला आसंतु जानिबा। से दिन कौन घटिथिला। शीत दिनर गोटे शीत दिनर अंधकार राति थाए। से समय रे हठात किशोरी मोहन को मुंडरे आसे जे श्री श्री ठाकुर जदि प्रकृत रे से ठाकुर हेइथब अनुकूल जदि प्रकृत रे ठाकुर हेइथिबो मु आज ताको परीक्षा करिवि। परीक्षा करिबा पई ठाकुर को प्रबल उत्कंठा तांको मन रे आसे। से कौन करती ना हठात माने भाव विहल होइकि कहबे श्मशान को दौड़ती। हिमायतपुर गाँव रे थिबा नदी कूल रे गोटे श्मशान थाए। से श्मशान को सी दौड़ती। श्मशान रे जाइकि हा प्रभु देखा दिया, हा प्रभु रक्षा कर, हा प्रभु कहीकि डाकती। आ मने मने भावती मुझे निजको असुविधार पकईदेवी जदि अनुकूल ठाकुर होइथबो मते से निश्चिंत भाव में रक्षा करिवो। तो यहीपरि डाकी चलती। हठात सेपटू नदी से आर पार शब्द आसे किशोरी मोहन शब्द आसे। किशोरी मोहन कहते किए तांको लगे बोधे भूत आसला। से कहते किए सेठू भावती बोधे भूत किए भाविकी कहते मने मने भावती मु राम नाम जप करी। साड़ू शब्द आसूची मु, सेपट साइड्रु शब्द आसूची मु। एपटे किशोरी मोहन कहते मु किए ना अरे मु, सेपट साउंड आसूची मु। ये भाविले बोधे भूत किए आसछन्ते अंधार राति रे मते डरेबाकू बोधे भूत आसीथिबे आ मु जाउची राम नाम जप करी। राम नाम से जप करी चलती। सेठू पुणी आसे अरे मु अनुकूल किछि सेपट आर पार सुबे कौन मु अनुकूल माने स्वयं अनुकूल चंद्र आसी थांती। तापरे किशोरी मोहन भावती कहते अनुकूल चंद्र सी एते रात एठी पळे आसी। तामाने तांको मन रे टिके किछि मात्रा रे माने ठाकुर को ऊपर किछि विश्वास आसी थाए किछि मात्रा रे। ना एठा कहीं आसछ ना ठाकुर कहउचंती तुमे जहा को जहा संधान रे एठिकी धाई आसीछ अधराति रे से जे तुम सब बेले तुम पाखरे अछंती तुमे सेटा जानि पारुनो। सब बेले जे तुम सांगरे अछंती तुमे सेटा देखि पारुनो। तापरे ठाकुर कहते आस मो सांगरे आस। तांको नेकी जाती। तांको नेकी जीवा बाटरे से माने नदी हिमायतपुर नदी को जाती। से बाट दे चली ठाकुर आगे आगे किशोरी मोहन पछे पछे। तांको मन रे बहुत माने प्रश्न जन्मे जे अनुकूल एठी कहीं आसी। तो एमती प्रश्न जन्मिला भितर तांको मन रे हठात आउरी गोटे बुद्धि सेति बेले ता मुंडरे आसे जे जदि ठंडा राति शीत दिन अंधार राति शीत करुची एई ठंडा राति रे जदि अनुकूल नदी रे बुड़ दे दबो जदि गाधेई पड़िबो ताहले मु जानिबि जे सी होची प्रकृत रे भगवान। किछि समय गला परे ठाकुर कहउचंती किशोरी आउ मु श्मशान को आसी थी। मो गोड़ भी असना हो जाइए, पाद असना हो जाइए आ मो देहरे भी यही लुगापटा पिंधि पलि आसती। मत बहुत असंजत लगुच असह्य लगुच। गाधे पड़े भल हाँ मुझे गाधे पड़ुची। हठात ठाकुर बुड़ पकाती नदी भितर को हठात डे पड़ती बुड़ पकाती बुड़ पकई आसती। सेठू पुणी किछि बाट चलला भितर एमती चली मोर किशोरी मोहन भावती कहते जदि मु तो शुणी
ମାନେ ମାନେ ଯିଏ ଭଗବାନ ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ତ ତାଙ୍କ ପାଦ ମାଟିରେ ଲାଗେନି, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଶୂନ୍ୟରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ଅନୁକୂଳ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ହେଇଥିବ ତା ପାଦ ବି ତ ମାଟିରେ ଲାଗିନଥିବ, ଆଉ ଯଦି ସେ ମଣିଷ ହେଇଥିବ ତା ପାଦ ମାଟିରେ ଲାଗିଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଅନୁକୂଳ ଟିକେ ଆଲୋକର ମାତ୍ରା ଟିକେ ଆଲୋକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ, ଇଏ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ନାହିଁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ସିଏ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେତେବେଳକୁ ସିଏ କେତେ କାଂଶରେ ଜାଣିଗଲେଣି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଅନୁକୂଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର। ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଭାବନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା ଶେଷ ଥର, ଯଦି ଏଇଥରକ ପୁଣି ଥର ଅନୁକୂଳ ଯଦି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଏ ମୁଁ ମାନିଯିବି ଯେ ମୁଁ 100% ମାନିଯିବି ସିଏ ଠାକୁର ବୋଲି, ତାକୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବୋଲି ଡାକିବି, ସିଏ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଯିବି। ପୁଣି ଥରେ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି ଆରେ ମୋ ଦେହଟା କାହିଁ ବହୁତ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ଆସେ, ତମେ ଟିକେ ରୁହ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ଆସେ। ପୁଣି ଠାକୁର ଡିଆଁ ମାରନ୍ତି ନଦୀରେ, କୁଦିକି ପୁଣି ସେଠି ନଦୀରେ ଗାଧେଇକି ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ଥର 2 ଥର ଠାକୁର ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ନ ପାଇଲା ପରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କିଶୋରୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସିଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ତ ଆମେ ବି ଏମିତି ବହୁତ ଭୁଲ କରନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, କିଶୋରୀ ମୋହନ ସିନା ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ସେଇଭଳି ଆତ୍ମା ଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ତ ସେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ଆମକୁ ବି ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ସମ୍ଭବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, କେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁନି। କିଶୋରୀ ମୋହନଙ୍କ କଥା ଅଲଗା ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଯେହେତୁ ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ଥିଲେ, ମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମା ଥିଲେ ଜଣେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁର ସିନା ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆମେ ଆମ କର୍ମ କରିବା, ଯାହା ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ପାଳନ କରିବା, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା, ନିୟମିତ ଭାବରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବା, ପ୍ରଣାମୀ ଦେବା, ସବୁବେଳେ ନାମ କରିବା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଦେଖିବା, ଆଉ କିଛି ପବିତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇକି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଘଟଣାବଳୀ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କଥା ଜାଣିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଗୁରୁ।